Valérie, bonsoir. Bonsoir Calo, bonsoir Bonsoir. Elettra, bonsoir Francesca. Bonsoir à Bonsoir. toi. Bonsoir alle team e cominciamo. Che ci racconti, Valérie? Alors, Qu'est-ce que tu nous racontes, Valérie? alors voilà, déjà je veux dire que j'ai fait des essais d'induction qui n'ont pas fonctionné. Donc, Già vorrei cominciare col dire che ho fatto dei test di induzione che non hanno funzionato. Bene, quelli lasciali stare, non ti preoccupare, fai finta che non esistono. mais parce que aussi je prends un traitement de médicaments important. E che prendo anche dei medicinali e prendo un trattamento medico importante Bene, o pesante. così vai in ipnosi più profondamente. Ok. Comme ça, tu peux rentrer en hypnose beaucoup plus profondément. Bon, on verra. Vedremo. Bon, alors je commence. Comincio. J'ai eu une session en mars 2022 avec Aurore, Milena et Samia. Une très bonne session basée sur mes problèmes de vue. Je suis malvoyante. Ho avuto una sessione in marzo 2022 con Aurore, Samia e Valerie riguardo la mia vista perché Milena. sono Milena, Milena, oh, scusa. E riguardo la mia vista perché non vedo molto bene. Et tout s'est bien passé, euh, mais bon, je vais lire. Donc, mon père est décédé en 2016. C'était un homme merveilleux et bienveillant, mais il a été alcoolique une grande partie de sa vie. Mio padre è morto nel 2016, era un uomo splendido, benevolente, ma aveva problemi di alcol. Ma mère est une femme très dépressive et a toujours été très dépressive, même si très combattante, mais a toujours lutté contre la dépression. Mia madre è in stato di depressione, è molto depressa e anche se è una persona molto combattiva, comunque lotta da sempre con la depressione. Euh, Quand on a fait cette session avec Aurore, j'avais mentionné que j'avais un ex-compagnon et enfin, je pense que euh, tout s'est mal passé après à cause de ce lien que j'ai encore avec mon ex-compagnon. Voilà. Quando ho fatto la sessione con Aurora ho parlato di un mio ex fidanzato e a seguito tutto è andato male, credo, per via di questo legame che avevo ancora con questo mio ex fidanzato. Voilà. Enfin, c'est un homme très toxique et qui m'a beaucoup isolée. Et bah, j'ai perdu mon travail, mes amis, tout. Et on s'est séparés en 2020. Era un uomo molto tossico che mi ha allontanato da tutto e tutti, dal lavoro, dagli amici, ho perso tutto e ci siamo separati nel 2020. Ah, je voulais dire aussi que je l'ai rencontré quand j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père, qui était très important pour moi, j'ai rencontré cet homme-là. E quest'uomo l'ho incontrato esattamente quando ho perso mio padre, che mio padre era molto importante per me e io ho incontrato questo uomo esattamente in quel momento. Alors, très vite, je n'avais que lui. Je, je ne vivais que pour lui, je n'avais que lui. Et en juillet 2020, euh, j'ai, comme il a rencontré une autre femme, j'ai essayé de mettre fin à mes jours.
Quindi molto rapidamente per me non esisteva che lui, io vivevo solo per lui e quando lui, luglio 2020, ha incontrato un'altra donna, io ho cercato di togliermi la vita. Voilà. Donc, j'ai des problèmes avec mes enfants. J'ai deux filles de 22 et 25 ans. Et même si on a beaucoup d'amour ensemble, il y a un lien qui est cassé. Voilà. Ho dei problemi con le mie figlie, ho due figlie di 22 e 25 anni, anche se quando siamo insieme c'è molto amore, c'è una parte di legame rotto. Oui. Une vit au Québec et l'autre est partie une année en Roumanie. Una delle due vive in Quebec e l'altra è partita un anno in Romania. Alors, donc je vais lire ce que j'ai écrit. Après ma session en mars 2022, dès la première nuit, j'ai rêvé de mon ex-compagnon, d'une machine en métal avec qui j'ai eu un rapport sexuel, ce qui m'a réveillée. A seguito della sessione di marzo 2016 ho cominciato dalla prima notte ho cominciato a sognare il mio ex e una macchina in metallo, con la quale avevo dei rapporti sessuali. Oui. Alors, j'en ai parlé à Aurore, qui a essayé de me réconforter, de m'aider en me disant que j'étais en métabolisation, mais rien n'a fonctionné. Je me suis enfoncée complètement. Ne ho parlato con Aurore che ha cercato di confortarmi dicendomi che era una fase di metabilizzazione, che sarebbe tutto andato bene, ma non ha funzionato nulla e io mi sono ancora di più infossata. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui encore, je suis liée à cet homme-là. Je pense à lui tous les jours. Je ne comprends pas. A oggi non riesco a capire perché io sia ancora così legata a questo uomo al quale penso tutti i giorni. Alors, actuellement, je suis incapable de travailler ou de vivre normalement, tant physiquement que intellectuellement. Attualmente io sono incapace di lavorare e vivere sia fisicamente che intellettualmente. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup de douleurs et je n'ai plus de mémoire. Sono stanca, ho molto dolore e non ho più memoria. D'autre part, j'ai des griffures régulières dans le dos, le ventre très gonflé et très douloureux. E poi ho dei graffi regolari, in maniera regolare, ho dei graffi sulla schiena e gonfiore e dolore al ventre. Mon ventre parle, c'est fou, mais c'est vrai. Il répond, il se moque, il fait des bruits inadaptés. Il mio ventre parla, sembra folle ma è vero, prende in giro, mi fa dei rumori inadatti. Euh, Quand je me penche à une fenêtre, par exemple, chez ma mère, quand je me penche à la fenêtre un peu, j'entends une voix dans ma tête qui me dit saute, allez, saute, par exemple. Ou- Quando ou- mi sporgo da una finestra, come per esempio a casa di mia madre, io mi sporgo da una finestra, sento una voce da dietro la mia testa che mi dice salta, vai, salta. Et je passe mes journées chez moi enfermée et je ne sors plus, vraiment, presque plus. Passo le mie giornate chiuse in casa mia, e non esco quasi più. Depuis ce lien avec mon ex-compagnon, tous les hommes que je rencontre, euh, en fait, me laissent, enfin, me disent que je suis une allumeuse, que veulent des relations sexuelles, mais bizarres avec moi. Et même mon meilleur ami et a vraiment une attitude par rapport à la sexualité qui est très agressive avec moi.
Anche gli altri uomini che incontro oltre al mio ex sono molto aggressivi sessualmente e anche il mio migliore amico ha una sessualità molto aggressiva. Et, et le problème aussi, c'est que socialement, je suis seule parce que euh, je fais le vide autour de moi, même physiquement, quand je suis même à une terrasse de café ou dans un endroit public, je vois le vide autour de moi que je fais. C'est fou. Les gens s'éloignent de moi, vraiment. Socialmente sono molto sola e creo il vuoto intorno a me, anche per esempio quando vado nelle terrazze dei caffè o a bere un caffè da qualche parte, la terrazza intorno a me si svuota e vedo proprio il vuoto fisico intorno a me. C'est comme si les gens ne m'entendaient pas ou ne me voyaient pas ou n'avaient pas envie de m'écouter, je ne sais pas. È come se le persone non mi ascoltassero, non mi sentissero, non avessero voglia di sentirmi, non lo so. Voilà. Ensuite, oui, ensuite, j'ai toujours des problèmes avec les appareils chez moi. Téléphone, ordinateur, euh, l'heure change toute seule, les objets tombent et quand je m'endors dans la journée, je suis réveillée par une voix masculine qui me crie «Réveille-toi!» Ho sempre avuto problemi con gli apparecchi elettronici in casa, computer o qualsiasi cosa, cambiano l'ora da soli o cadono per terra e quando mi addormento la notte a volte mi sveglio di soprassalto con una voce maschile che mi urla svegliati. Euh, oui, ou quand je Ok. suis... Oui, Io, a ver, ah se oui, vuoi et aggiungere, se vuoi je veux aggiungere, juste terminer. ok, Je veux juste terminer. Je veux juste terminer en disant que on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau et qui se trouve exactement à l'emplacement du troisième œil. Je Oh, serai opérée en janvier. volevo solo finire, concludere col dire che mi hanno trovato un tumore al cervello che si trova esattamente al punto in cui si trova il terzo occhio mhm, e che sarò operata a gennaio. mhm. Ok, vediamo cosa viene fuori. On va voir Mettiti, qu'est-ce qui va sortir. mettiti comoda, Mets-toi à l'aise. vale Ah, così, qué susto. Mhm. por, Ça, c'est pour l'espagnol. parlo in spagnolo? No, Non, 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 no, non. Il ah, y a quelque chose qui s'est mis sur l'écran. Ça, c'est normal. C'est toujours che, ce... che fai Valeria? Non, il y a une image qui s'est mise sur l'écran. C'è un'immagine che si è messa sullo schermo. Vabbè, tanto devi chiudere gli occhi, quindi... Voilà, voilà, tout va bien. Il faut que tu fermes les yeux, du coup, c'est pas très important. Voilà. Est-ce que je peux éteindre cette lumière? Posso spegnere questa luce? Sì, se ti dà fastidio. Oui. Sì, se ti dérange, oui. Est-ce que comme ça va? Così va bene? Bene, ok, chiudi gli occhi. Ferme les yeux. Bene, Voilà. adesso l'induzione. Ah, intanto ti dico, ti spiego come faremo la sessione e mentre te lo spiego, questa sarà la mia induzione. Maintenant, je t'explique comment on va faire la session et pendant que je t'explique ça, ça sera l'induction à l'hypnose. Très bien. Je suis prête. Sono pronta. Le risposte devono essere corte, Il faut que les réponses soient courtes, istintive. instinctives. Non devi pensare. Tu ne dois pas penser. C'est compliqué. È complicato. Cominciamo bene, On commence bien. Ricordati che quello che dici lo crei. Tu dois te rappeler que tout ce que tu dis, tu vas le créer. Quindi Oui.
Ho bisogno soltanto di risposte che io ti chiedo con le domande. Il resto, per la sessione non serve. J'ai juste besoin des réponses que je te demande avec mes questions. J'ai juste besoin des réponses à mes questions. Tout le reste, ça ne nous sert pas. Bene, quindi risposte corte e istintive. Les réponses courtes et instinctives. Ehm, dimmi se stai pensando a qualcosa. Dis-moi si tu es en train de penser à quelque chose. Un poisson. Pêcher. Pensi a un pesce? Tu es en train de penser à un poisson? Oui. Ok. Questo pesce è davanti a te? Ce poisson-là est en face à toi? Je le vois pas. Non lo vedo. Chiamalo. Appelle-le. È davanti a te? Il est en face à toi. Sì o no? Sì o no? Oui ou pas? Non. Digli che se non viene, lo vai a prendere tu, e te lo fai arrosto. Tu dois lui dire que s'il vient pas, tu vas le prendre et tu le fais rôti. E al mio 3 ce l'hai davanti. À mon 3, tu l'auras en face à toi. 1, 2, 3. Adesso è davanti a te. Maintenant, est en face à toi. Un œil. Un occhio. Occhio di pesce? Il y a un œil de poisson. Oui. Bene. Come si chiama questo pesce? Comment s'appelle-t-il ce poisson? Oli. Oli. È un pesce maschio o femmina? C'est un poisson mâle ou femelle? Femelle. Femmina. E cosa ci fa lì? Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle rigole. Ride. E perché ride? Et pourquoi elle rigole? Je suis folle. Perché sono pazza? Perché sei pazza? Toi, tu es folle? Oui. C'est. Ah. Mi fai parlare con questo pesce? Tu me laisses parler avec ce poisson? Oui. Non pensare, dimmi solo quello che ti arriva in mente. Tu ne dois pas penser, tu me dois juste dire ce qui t'arrive à l'esprit. Oli, hai visto? Che bella pazza. T'as vu que belle folle? Mhm. Ci divertiamo insieme con questa pazza? On va s'amuser ensemble avec cette folle. Ouais. Mhm. Cosa vuoi fare tu adesso con lei? Dimmi. Que veux-tu faire maintenant avec elle? Dis-moi. Rien. Niente. E allora come ci divertiamo, scusa? Et alors, comment est-ce qu'on va s'amuser? On va pas s'amuser. Ci divertiamo. Come ti sei divertita con lei l'ultima volta? Comment tu t'es amusé avec elle la dernière fois? Et tout. Come? Dico più forte. Je l'étouffe. La strangolo, la soffoco. Ah sì? La soffoco. Ma sempre la soffochi o fai anche qualcos'altro? Et tous les fois, tu l'étouffes ou tu fais d'autres choses aussi? Non. Mhm. E perché la soffochi? Et pourquoi tu l'étouffes? Parce que elle est à moi. Perché è mia. Senti un po', ok. E chi è invece quello lì che gli dice di saltare dal balcone? E c'est qui C'est moi. Sono C'est io. moi. Ah, Sono io. tu. E invece chi è quello là che gli dice di svegliarsi la mattina? Et celui qui lui dit de se réveiller? C'est pas moi. Non sono io. Non sei tu. E chi è? E c'est qui? Je peux pas le dire. Non posso dirlo. Hai paura? T'as peur? Non. E allora dimmelo. Alors dis-moi. Non. Sì, qui, Non. chiamalo. Appelle-le. Voglio conoscere. Non. Je veux le connaître. Al mio 3 Ah. lui viene. À mon 3, il vient ici. 1, 2, 3. Chi è arrivato? C'est qui est arrivé? Et toi? Taci. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu?
ti chiami? Comment t'appelles-tu? Perché vuoi che si svegli la mattina, Valerie? Pourquoi tu veux réveiller le matin Valérie? J'aime. Perché? Mi piace. Ti piace svegliarla? Tu aimes la réveiller? Peur. Ha La paura? peur. La paura. Senti, chi è questo pesce qua? C'est qui ce poisson? Che? C'est pour la fatiguer. Per stancarla. Ma è un collaboratore tuo? C'est un collaborateur à toi? Oui, Sì. E, une per- merde. Una merda. e perché glielo mandi con la forma di pesce? Et pourquoi tu lui envoies avec une forme de poisson? Parce que son père était pêcheur. Perché? Pourquoi? Son père était pêcheur. Elle aime Suo les padre poissons. era un pescatore. Non ho capito. Che hai detto? Suo padre era un pescatore. Tuo padre è un pirata. Ok. E tu Suo padre. invece da dove vieni? Et toi? Tout bien. On s'en fout. Ce ne freghiamo. Sì, però tu da dove vieni? Oui, mais toi, d'où tu viens? Spectre. Come? Parla più forte che non ti sento. Tu dois parler un peu plus. Spectre. 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 Dove si trova questo Euh, posto? Et d'où se trouve cet endroit? Pluton. 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 Plutone. Ah, da Plutone. Ho capito chi sei. Oh, j'ai compris qui es-tu. Senti, ma stare qua è pericoloso per te, lo sai, no? Être ici, c'est dangereux pour toi, tu le sais. Non, je m'en fous. Me ne frego. Sì, lo so, te ne freghi fino a quando non ti succede qualcosa e poi piangi. Je Ci- suis là, je suis partout. Je Sono, reviendrai. sono qui, sono dappertutto, ritornerò. Ah, voi di Plutone siete tutti stupidi. Pluton. Vous, de Pluton, vous êtes toutes bêtes. E Pas poi da aussi Plutone, bête perché ti fai tutta qu'elle. questa strada da Plutone qui sulla Terra? Et après, pourquoi tu fais toute cette route de Pluton jusqu'ici sur Terre? Ah, c'est facile. Facile. Come ci vieni? Et comment tu viens ici? Comme ça. Così. Così come? Comme ça, comment? Comme ça. Avec les autres. Con gli altri. Però come? Con queste navi? Mais comment avec des vaisseaux? Oui, bien sûr. Sì, sicuramente. Ancora usate le navi? Encore, vous utilisez les vaisseaux? Bien sûr. Sicuramente. Sì? Non avete Tant, ancora le macchine del teletrasporto? tant Vous... qu'on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. Non ci vedono, non ci vedono, non ci vedono. Sì, sì, vi vediamo, vi vediamo, vi vediamo. Oui, oui, on vous voit, on vous voit, on vous voit. Non, Ah, e secondo te io perché sto parlando con te? Perché non ti vedo? Et selon toi, pourquoi je parle avec toi? C'est pourquoi je te vois pas? elle me voit pas. Lei Elle. non mi vede. Sì, che ti vede, anche lei ti vede. Oui, qu'elle te voit, elle aussi te voit. Non, Tss, ti ho detto di sì. elle est Je te... bête. Lei è stupida. No, non è stupida. Non, non, c'est pas stupide. C'est pas bête. Mais oui. Tu Elle pleure, pensi, elle tu pleure. pensi che lei sia stupida perché siccome sei stupido tu, non capisci che lei non è stupida. Tu penses qu'elle est, elle est bête parce que toi, tu es bête et tu comprends pas qu'elle est pas bête. Non. Adesso facciamo una cosa perché mi sto annoiando. Maintenant, on va faire quelque chose parce que je suis en train de m'ennuyer. Adesso andiamo indietro nel tempo Maintenant, on remonte le temps. e andiamo al momento in cui tu trovi Valérie per la prima volta. Maintenant, on va au moment dans lequel toi, tu trouves Valérie pour la toute première fois. Andiamo La lì. vie, la vie, la vie, La vita. la Due, vie, trois. la Dove vie. siamo? Où nous sommes? Dans le ventre de maman. Nel ventre di mamma. Nel ventre della mamma di Valérie? Dans le Oui, ventre de la maman de Valérie? oui. Mhm. E tu dove sei? Et toi, où es-tu? Ah, avec elle. Con lei. Dentro il ventre?
all'interieur du ventre, des fois, delle volte. Mm. E come entri ed esci? Et comment tu rentres et tu sors? avec elle. Con lei. Mhm. Ma la conoscevi già da prima? Mais tu la connaissais déjà avant? Oui, oh oui. Sì, E aussi. allora devi andare ancora più indietro nel tempo. Vedi quanto sei stupido? Alors, il faut qu'on aille encore plus en arrière dans le temps. Tu vois que t'es bête? Devi andare, te lo spiego con parole semplici, che anche lo stupido le può capire. Je vais t'expliquer avec des mots simples qui même un bête peut comprendre. Tu adesso vai indietro nel tempo al momento in cui non conosci Valérie e la vedi per la prima volta. Il n'y en a pas. Non c'è. Oh, Traduci, no? Maintenant, tu dois aller arrière dans le temps quand tu ne connais même pas Valérie et tu la vois pour la toute première fois. Bene, dimmi dove sei. Dis-moi, où es-tu? Dove sei? au ciel. Nel Dans le cielo? ciel, dans le Nel, ciel, nel cielo. dans le E dove sta ciel. Valérie? Et Valérie, où est-elle? Elle est là, Elle est Dove lì? où? devant Là. moi. Elle a Comme- peur. Lei ha paura. Dove sta Valérie? Où est Valérie? C'est une lumière. È una luce. È sulla terra? Elle est sur terre? Oui. Mm. E Ou dove... non. Vabbè, ha paura per... Di cosa ha paura? Elle a peur de quoi? De venir Di venire. Di venire dove? De venir où? sur terre. Sulla terra. Ah, quindi ancora non è sulla terra. Alors, du coup, il est encore pas sur terre. Non. Dove si trova? Où se trouve-elle? Elle regarde. Guarda. Regarde. Guarda la terra? Elle Oui. regarde la terre? Oui. Oui. E chi la sta mandando sulla terra? Et c'est qui est en train de l'envoyer sur terre? Elle. Elle. Lei. Chi sta mandando Valérie sulla terra? C'est qui envoie Valérie sur terre? Moi. Io. E perché la mandi sulla terra? Et pourquoi tu l'envoies sur Souffrir. terre? Per soffrire. Souffrir. Mhm. Encore. Souffrir. Encore. Soffrire ancora, ancora Vabbè, soffrire. questo che la gente va sulla terra a soffrire non è una novità. Ça, que les gens ils vont sur terre à souffrir, c'est pas une novité. Oui, mais je mens. Je lui mens. Je mens. Je mens. Sì, ma le dico una bugia, mento, mento. Sì, lo sappiamo che tu sei un santo, lo sappiamo. Oui, on sait que tu as un sang, on le sait. Ah, io quello che voglio sapere non è cosa va a fare sulla terra, lo sappiamo già. Io voglio sapere come vuoi che soffra sulla terra. Ce que je veux savoir, et c'est pourquoi elle va sur terre. Ça, on le sait déjà. Ce que je veux savoir est comment elle doit souffrir sur terre. Pas de père. Pas d'amour. Pas de père. Pas d'amour. Pas d'homme. Ah! Non, non il padre, nessun amore, nessun uomo. Vabbè, e tu perché vuoi che soffra in questa maniera? Et toi, pourquoi tu veux qu'elle souffre en cette manière? Me nourrir pour me nourrir. Per nutrirmi, per nutrirmi. Mhm. C'est forte. Ok, va bene. E ti nutri di questa sofferenza solamente o anche di qualcos'altro? Tu te nourris de cette souffrance seulement ou d'autres choses aussi? Sexe. Sesso. Ah, fai sesso con lei? Ah! Tu fais Eh sexe avec oui. elle? Sì. Oui, oui. Ma Ah, senti, tu fai sesso con lei per divertirti, per procreare oui, o per entrambe le cose? tout, tout, Tu fais sexe avec elle pour tout. t'amuser, pour procréer ou pour les deux choses tout le temps? Fai figli? Hai fatto figli con lei? T'as C'est fait des fils gratuit. avec elle? È gratis. Quanti figli hai fatto con lei? 3, Comme tre. E dove 3 stanno? Ils sont où? morts. Ils sont morts. Morti. Certo, è ovvio che sono morti. Tu che pensi? Che un DNA tuo con un DNA Ah, umano riescono a fare un ah. essere vivente perfettamente... Elle est bête. Elle est bête. Elle est nulle Lei è pour ça. stupida. Lei è stupida, non è in grado per Ah, questo. No, ti ho detto che lo stupido sei tu.
Non, je te dis, le bête, c'est toi. Senti un po', che forma avevano questi figli? Quelle forme elle avait, cette fille? Moche, Brutta. Lo so. comme elle. Come lei. No, no, come te. Non, non, comme toi. Ah, Ok, senti un po', ah. cosa gli hai fatto firmare Ah, tu me esattamente fatigues, tu me prima? fatigues. Mi stanchi, tu mi stanchi. Allora, Qu'est-ce que lui... ti spiego come funzionano le cose. Se tu ti Ah, stanchi, non me ne frega niente. Je t'explique comment ça fonctionne. Si toi, tu te fatigues, ça m'intéresse pas. Mm? E se ti lamenti ancora, ti tolgo il potere, ah. ti tolgo la parola. Et si tu veux râler encore, je t'enlève la parole. Hai capito? T'as Hai compris? capito? Tu ti devi stancare perché l'energia che perdi me la prendo io. Toi, tu dois te fatiguer. Pourquoi Ah, l'énergie que tu perds, je vais la prendre. Fatti stancare così. d'accord, Fatigue-toi comme ça. Fa- d'accord, d'accord. Fatti mangiare. Fais-toi manger. Muto, devi stare. Tais-toi, tu dois rester en silence. Hai visto che bella è la catena alimentare? T'as vu comme elle est belle, la chaîne alimentaire? E adesso non hai visto cosa devo fare sessualmente con te. Et t'as pas encore vu qu'est-ce que je vais faire sexuellement avec toi. Adesso devo Non, violentarti. Maintenant, je vais te violer. ah, non, on discute, on discute. Non, non, discutiamo, No, no, discutiamo. no, no, no. Io Non, non, adesso non, devo non, fare sesso aggressivo con te. non. Maintenant, je dois faire du sexe agressif avec toi. E non ridere. Et ne Non. rigole pas. Devi piangere. Voglio vederti Tu dois, piangere. tu dois pleurer, je veux te voir pleurer. Voglio Non. vederti piangere. Je veux te voir pleurer. Piangi è un ordine. Piangi. Pleure, c'est une ordre. Pleure. Non. Così. Comincia a piangere. Bravo. Commence à pleurer. Bravo. Soffri. Tu dois souffrir. Pensa che ormai Valerie ti sta lasciando. Ah, Tu dois penser que maintenant, désormais, Valérie va te quitter. Non la vedrai non, più. Et tu ne l'auras plus. Ti ha già lasciato. Elle t'a non. déjà quitté. Traître, 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 Traditrice, traditore, traditore. Ehi, traître. non gridare. Traditore. Ne crie pas. Guardie, legatelo. Ouais, garde, liez-le. Così, con le catene, caviglie, Ah, polsi. avec tes chaînes Ça me aux dégoûte, chevilles ça me et les dégoûte. mains. Questo mi disgusta. Dégoûte. Ça Mettetelo di me schiena, dégoûte. Mettez-le au dos, con le gambe ben aperte. Ah, avec les jambes bien ouvertes. non, E passatemi quella mazza. Et donnez-moi ce bâton. Mm, non, mm, mm, mm. non, non, Calo, No. non, 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 non. Muto. Ah, je Tais-toi. reviendrai. Ritornerò. Come fai a ritornare se non vai da nessuna Ah, parte? pour Per te, toi, pour tous. per tutti. Mi stai minacciando? Tu es en train de me Oui, menacer? oui. Sì? Lo sai che ti sei firmato la sentenza a morte con la minaccia? Ah, T'as signé ta morte avec sa menace. je m'en fous. Eh? Me ne frego. Te ne freghi? Vabbè, te ne freghi, tanto muori. Chi se ne frega se te ne sei fregato? Tu t'en fous. Qu'est-ce qu'on s'en fout, Ah, nous, si tu te en fous? ah, Adesso lasciami con Valérie. Maintenant, laisse-moi avec Valérie. Deconnect Valérie. 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 Buon travail. Adesso guarda questo essere, dimmi che forma ha. Maintenant, tu dois regarder cet mais être et tu dois me dire quelle est sa forme. j'arrive pas à voir. Je- Come? Non riesco a vedere. Hai visto? Tu guardalo come l'ho incatenato, l'ho girato di schiena. Il appuie là. Schiaccia qui. Ascolta, guarda come l'ho incatenato. Tu dois le regarder comment je le liais avec tes chaînes. L'hai visto? Oui, Tu Bene. l'as oui. vu? Hai visto come l'ho messo di schiena e con le gambe aperte? Tu l'as vu comment je l'ai mis de dos avec les jambes ouvertes? Ah oui, Beh, è facile, lo vedi? oui. C'est facile, tu as vu? Dimmi che forma ha.
Dis-moi quelle est Il sa est forme. vert. È verde. Il a une grande queue. Il a des choses dessus, sur le dos. Ah. È verde, ha una grande coda e ha delle cose grosse sulla schiena. Madre che schifo. Il a des gros yeux. Ha dei grandi occhi. Io dovrei violentarmi sto coso? Et moi, je dois violer cette chose? Non, Assomiglia a qualche animale? Il ressemble à quel animal? euh, comme un dragon. Un Les dra- dragons lézards, un peu Mm. Drago vert, lucertola. Ok, vert gris. lucertola, vabbè, capisco lucertola, la forma di lucertola, ma perché dici drago? Qual è Et la cosa pourquoi? che ti fa pensare che sia un drago? Je Les ailes, comprends des ailes. les ali. Les ali. Sono ali di piuma, di Petites, pelle? petites. Non, No, ok. comme des poulets, comme des poulets Ok, qu'on a enlevé ok. les plumes. Aspetta la traduzione, ok? Sono delle ali come quelli di pollo senza le piume. Ok, ah, beh, un drago di quelli ancora verdi. Ok, C'est un e, dragon encore e- vert. e dove sta il pesce? Et où est le poisson? Par terre, à côté. Per terra, a fianco, vicino. Ma cosa ci fa Des fuori? petits. È piccolo. Cosa ci fa fuori l'acqua? Et qu'est-ce qu'il fait dehors de l'eau? Il a peur. Ha Il a paura. peur. Bene, hai visto? Il pesce ha paura, lo vedi più piccolino, e fuori acqua sta sbattendo per la vita. T'as vu, le poisson est dehors de l'eau, il a peur et il est en train de se battre pour la vie. E il nostro amico drago è legato alle sue zampe, con le zampe aperte, allargate, destro di schiena, pronto per essere violentato. Et t'as vu, notre ami, il est sur le dos, lié, avec les jambes ouvertes, prête pour être violé. Hai visto? Oui. È stato Il a- facile? et le C'était poisson, il facile. a peur. Il me regarde avec des yeux qui supplient. Le poisson, il a Il peur. pesce ha paura, mi guarda con degli occhi che supplicano. Il dit, Infatti, je peux partir. Dice, voglio andare via. e tu digli che ormai è un prigioniero e non può andare da nessuna parte. Tu dois lui dire qu'il est maintenant un Hmm. prisonnier, il ne peut pas partir comme part. Il pleure. Piange. Bene, tutto questo lo hai fatto tu? Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Sì, è Oui, vero, io ho parlato, ma tu hai eseguito le mie istruzioni. Oui, c'est vrai, moi je parlais, mais toi, tu as exécuté mes instructions. oui. Perché qua siamo nel tuo spazio, loro stanno nel tuo spazio e tu, per questa sessione, sei d'accordo con me, Il y a un serpent. Il y a un serpent. C'è un serpente, c'è un serpente. bene, Il y a un Pourquoi serpent. on est dans ton espace et Je le toi, sens tu dans es, mon ventre. lo sento nel mio aspetta, ventre. aspetta, adesso ci arriviamo, aspetta. Maintenant, il y arrive. Attends. Traduci. Alors, toi, tu as exécuté mes ordres parce qu'on est dans ton espace. Oui, Moi, je suis dans ton espace. oui, Et toi, tu es d'accord avec moi qu'on a fait tout ça dans ton espace. oui. Quindi, se questo drago è lì incatenato e quel pesce è lì che ti supplica di essere messo in acqua, è perché tu lo hai voluto. Et ce dragon est lié, et le poisson, il est là qui veut rentrer dans l'eau et te Euh, supplie. C'est parce que toi, tu as voulu ça. le Bene, dragon, il fait semblant qu'il est mort. Il drago fa sembrare di essere morto o fa finta di essere vabbè. morto. Filippo, mi dicevi che hai qualcosa nel ventre, no? Tu me disais que tu as quelque chose dans le ventre, c'est ça? Oui, on dirait une anguille ou un serpent ou une anguille. Direi un'anguilla o un serpente. Ok, di a questo serpente o anguilla di uscire dal tuo corpo e mi dici da quale parte esce. Tu dois dire à ce serpent ou anguille de sortir de ton corps et tu me dis depuis quelle partie de ton corps elle va sortir. Mon vagin. La mia vagina. Quando è completamente fuori dal tuo corpo, dimmelo. Quand elle est complètement dehors de ton corps, dis-moi. Voilà. Bene, senti un po', era lui che ti parlava attraverso il tuo Oui, ventre? oui, C'était lui Eh, qui parlait parmi ton ventre. oui. e cosa ti C'est lui qui diceva? fait mal. Il fait mal aussi, il Mi fait mal. fa male anche. E cosa ti diceva? Et qu'est-ce qu'elle te disait? Je suis laide, que personne Sono, ne m'aime.
Sono brutto e nessuno mi ama. Se Brutta. tu può, Valerie, chi è tra questi tre che ti diceva di saltare dalla finestra? Lui, Sì, lui. lui, je Sì, le però tiens, aspetta, je le, aspetta sempre la traduzione, Valerie. je le tiens. Tu dois attendre la traduction. Lo tengo. Oui, Lo so che lo tieni, lo so, Je sais que tu le gardes, je sais. però aspetta la traduzione. Mais attends la traduction. Se noi mais francesi il che guardano bouge. il video non lo tengono. Autrement, les Français qui regardent la vidéo, ils le tiennent pas. Il bouge. Si muove. Il serpente dici? Le serpent, tu dis? Oui, Se tu vuoi che non si muova, basta che tu glielo ordini, lui sta fermo, si pietrifica. Si tu veux qu'il bouge pas, c'est suffisant que tu lui dis et tu lui donnes l'ordre et lui, il va se pétrifier. Bene, però adesso io il est sur le dragon. Et sopra il drago. Chi gli ha detto di mettersi sul drago? Digli di scendere. C'est qui lui a dit de se mettre sur le dragon? Dis-lui de Lui, descendre. Dis-lui de descendre. d'accord. È sceso? Il est Oui, descendu. Benissimo. il est devant Adesso, moi. Et davanti a me. bene, adesso che il tuo ventre è libero, entra nel ventre e dimmi cosa vedi. Maintenant que ton ventre est libre, tu dois rentrer dans ton ventre et tu dois me dire qu'est-ce que tu vois. Des, des boîtes et des ronds. Delle scatole, dei tondi, dei cerchi. Vale. E a cosa servono queste cose che vedi nel ventre? Et à quoi ça sert cette chose que tu vois dans le ventre? Pour lui, c'est sa maison. Et per lui è la sua casa. Ok, allora facciamo una cosa. Lascia questi tre esseri in questa cella, il serpente, il drago e il pesce. Ok, on fait une chose. Tu laisses les trois êtres dans cette selle. C'est le serpent, le dragon et le poisson. Anzi, tocca il pesce perché voglio che leggi le sue informazioni genetiche e gli ridai la sua forma originaria. Ou même, touche le poisson parce que je veux que tu lis son code génétique et tu lui donnes sa forme originaire. Bene, toccalo e dimmi in cosa si trasforma. Touche-le et dis-moi en quoi va se transformer. Non, Cosa? j'arrive pas. J'arrive pas. Non riesco. Sì, che ci riesci, toccalo. Oui, tu arrives, touche-le. Appena lo Un tocchi, dragon, dragon, Dragon. dragon. ok, hai visto che ci sei riuscita? Tu as vu que tu y es arrivé? Deve essere il figlio scemo del drago stupido. Ah, ça doit être le fils bête du dragon stupide. Ok, adesso però facciamo, lasciali lì tutti e andiamo da un'altra parte intanto. Maintenant, tu le laisses là, tous, et on y va ailleurs. Adesso vai al momento in cui stai sognando, se non ho capito male, di fare Oui, sesso con una macchina di metallo? oui, Maintenant, tu dois aller au moment dans lequel tu es en train de faire du sexe avec une machine de métal. oui. Ok, tu dove sei? Toi, où es-tu? Dans la, dans la grande soucoupe, la, la grande navette. Dans la grande navette. Nella grande navicella. Sei nella nave. È la nave in cui si sposta quello stupido del drago? C'est la navette dans laquelle se déplace le dragon, le bête dragon. Valerie? Je sais pas. Non lo so. Vabbè. E dimmi Il y a, esattamente cosa stai il y a beaucoup facendo. de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a C'è beaucoup. tanta gente, ci sono tante persone, Dimmi davanti a te. esattamente cosa stai facendo in questo posto metallico. Dis-moi exactement qu'est-ce que tu es en train de faire dans cet endroit métallique. Ils me font du mal. Mi fanno male. Cosa ti fanno? Qu'est-ce qu'ils te font? Ils font du mal à mon corps. Fanno male al mio corpo. Dimmi cosa fanno. Et dis-moi qu'est-ce qu'ils font? Ils me traversent avec du métal. Mi attraversano con del metallo. Cos'è? E esattamente a cosa serve questa operazione? Et exactement, ça sert à quoi cette opération? Ah, ça traverse ma tête. Attraversano la mia testa. Dimmi se c'è una relazione, anzi no. Intanto Oui. dimmi qual è la causa esoterica del tuo tumore al cervello. Maintenant, dis-moi quelle est la cause ésotérique Oh, de ton tumeur au cerveau? Ot- oh, Otor. Otor. Il s'appelle Otor. Si chiama Autor. Rispondi alle mie domande, per favore, Valerie.
S'il te plaît, réponds à mes questions. Qual è la causa esoterica del tuo tumore? Quelle est la cause ésotérique de ton tumeur? Pas, je vois du noir. Non lo so, vedo del nero. Ok, ritorniamo alla macchina di metallo. On revient à la machine de métal. Cosa ti stanno inserendo per la testa? Qu'est-ce qu'ils vont te mettre dans la tête? Du noir. Et nero. È il nero che vedevi prima? C'est le même noir que tu voyais avant? Oui, E questo nero in quale parte del tuo corpo si installa? Et ce noir, dans quelle partie de ton corps il va s'installer? dans mon cœur, Nel dans ma cuore, tête. nella testa. Mhm. Cos'è questo nero? C'est quoi cette noire? Chi sta inserendo questo nero nel tuo corpo? C'est qui rentre ce noir dans ton corps? Au tort, Autor. Chi è Otor? C'est qui Autor? le grand, le Il grand, grande. le grand, Il, le grand. Ma il è grande. uno... Le menteur, le menteur, le menteur, le grand menteur. Il grande mentore, Ok, ok, aspetta. Celui qui est bugiardo, il grande attaché, bugiardo. celui qui est attaché. Lui che è legato. Il drago, vuoi dire il drago stupido? Oui, oui, Le dragon bête, oui. oui. E perché lo chiami il grande maestro? L'ha chiamato? Il grande bugiardo. C'est Ah, il grande lui qui le bugiardo. dit. C'est lui qui Ascolta, le dit. ascolta, Eh, quello è uno stupido, non è un grande bugiardo. Sì, lo sarà pure, ma è più stupido che bugiardo. Lui, c'est juste un bête, c'est juste stupide, c'est pas un grand menteur. Vale, Ce sera même menteur, mais c'est plus bête que dimmi menteur. a cosa serve questa cosa nera che ti stanno mettendo nel corpo. Dis-moi, à quoi ça sert cette chose Me briser noire? le. Mi spezzarmi Vabbè, il aspetta, cuore. aspetta, stop. Valerie, aspetta la Oui, traduzione, per favore. So che sei emozionata, però oui, aspetta la traduzione. oui, Valérie, je sais que tu es muet, mais tu dois attendre la traduction, s'il te plaît. oui, oui. A cosa serve questo nero che ti stanno inserendo? À Et quoi ça sert le noir qui sont en train de t'insérer dans le corps? me briser le cœur et me briser la tête. A spezzarmi il cuore e spezzarmi la testa. Ok, adesso dimmi che significa spezzarti il cuore. Maintenant, dis-moi à quoi tu veux dire quoi en disant briser le cœur? Fermer, fermer mon cœur, fermer mon cœur. Chiudere il mio cuore. Vabbè, lo dici in senso fisico o in senso sentimentale? Tu le dis dans le sens physique ou sentimental? Sentimental. Sentimental. Ok, questo cosa vuol dire? Che, ha una relazione questa energia nera nel cuore Oui, con il tuo ex che ti ha lasciato? oui, Et cette énergie noire dans le corps a-t-elle une relation avec cet ex qui t'a quitté? oui. Dimmi perché ti ha lasciato, qual è la causa esoterica. Dis-moi pourquoi il t'a quitté et quelle est la cause ésotérique. Au tort, au tort. Sì, Otor, però, vabbè, C'est cosa... lui, Ok, ascolta. parce il tient mon ex aussi. Perché anche il mio ex. Aspetta, dimmi una cosa. Otor è connesso al tuo ex? Oui, Dis-moi une chose, t'aurais connecté à ton ex? oui, Bene. oui, oui. Otor si è collegata al tuo ex quando il tuo ex ti ha conosciuto o già lo era prima? Auteur s'est connecté à ton ex quand tu as connu ton ex ou il était déjà avec lui avant, Quand je l'ai connu. quando l'ho conosciuto? Gliel'hai trasferito tu? C'est toi qui tu lui as transmis? Oui, Come? Comment? mais parce qu'il avait déjà d'autres interférents. C'était Perché facile. è stato facile perché aveva altre interferenze. Sì, dico, vabbè, ti faccio la domanda un po' più diretta. Gliel'hai trasferito attraverso il canale sessuale? Tu lui as transmise parmi le canal sexuel? Non, Beh, per quale canale glielo hai le, trasmesso? Parmi quel canal tu lui as transmis? le cœur. Cuore, Canale sentimentale? Oui, sentimental. oui. Ok. Allora dimmi cosa ha fatto Otor per fare in modo che lui ti lasciasse. Et qu'est-ce qu'a fait Autor pour faire en sorte que lui il te quittait? Il m'a sali. Mi ha salito. Cosa ha fatto Otor per spingere il tuo ex a lasciarti? Qu'est-ce qu'a fait Autor pour pousser ton ex à te quitter? Il me supportait plus. Comme une odeur.
non mi sopportava più come un odore, Mhm. Come faceva Toro a fargli sentire questo odore Dégoût, fastidioso? un dégoût, un dégoût. un disgusto. Sì, però traduci anche quello che ho detto io perché sennò è un casino qua. Comment faisait Autor à lui faire sentir cette odeur? Ok, vale, lui fa in modo che lui ti lascia in qualche maniera. Non entriamo nei dettagli, se no non finiamo più. Però Lui sappiamo che fait è en, stato lui. lui fait en sorte de te faire quitter de ton ex. Déjà, on sait que c'était lui. Bene, Mais, mais O- ok. me faire du mal, mais rester dans mon cœur. Farmi del male, ma restare nel mio cuore. Certo, ovviamente attraverso il canale sentimentale tu rimani legata a lui, lui però non più e quindi ti fa soffrire. Beh, niente di speciale fino a qua. C'est clair. Lui reste avec toi parmi le canal sentimental, mais lui non plus avec toi. Ça, c'est normal. Bene, adesso però dimmi a cosa serve l'energia nella testa. Maintenant, dis-moi à quoi ça sert l'énergie dans ta tête. Mon père, c'est mon père. Mio padre. Mon Che père, significa tuo padre? Qu'est-ce que ça signifie, ton père? c'est mon père. C'est le lien avec mon père. È il legame con mio padre. Ok. E dimmi se c'è un legame tra tuo padre, questa energia nella Ah, testa, e il tumore. Dis-moi s'il y a un lien entre ton père, cette énergie dans la tête, et ton tumeur. oui, E dimmi come vedi tu questa relazione. Et dis-moi, comment vois-tu cette relation? de la peur, de la peur, Paura. Dimmi come si è sviluppato questo tumore. Dis-moi comment s'est développée cette tumeur. de la souffrance, de la peur, de la souffrance, de la peur. Sofferenza e paura. Sofferenza e paura. Perché il tumore si è formato proprio lì? Et pourquoi le tumeur s'est formé juste là? Fermé, fermé, Chiudere. Ok. fermé. E dimmi, tu dici che senti di fare sesso con questa macchina metallica. Osserva la tua parte genitale e dimmi cosa vedi. Toi, tu me dis que tu sens de faire sexe avec cette machine métallique. Oui, Observe ta partie génitale et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? je vois un tuyau en métal qui Vedo un, rentre vedo un tubo di metallo che entra. et un serpent qui sort. È un serpente che esce. A cosa serve a cosa servono questi impianti nella parte genitale? Et à quoi ça sert cette implante à la partie génitale? Pour que personne ne m'aime Che nessuno mi ami. et Che pour me nessuno ti ami. Allora, dimmi una détruire. cosa. Facciamo così. Dimmi cosa succede esotericamente e se c'è una relazione con i tuoi impianti quando tu vai in un bar, ti siedi e tutta la gente sembra allontanarsi di proposito. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec cette implante et qu'est-ce qui se passe avec toi quand tu vas dans quelques endroits et les gens, ils se déplacent et te laissent tu vide autour de toi? Odeur, la même. Odore, lo Quelle stesso. horreur, la même. Che orrore, lo stesso. Ok. Ultima cosa e poi cominciamo il lavoro. Dimmi cos'è che ti stanca e cos'è che ti fa perdere la memoria. La dernière chose, et après on commence à travailler, dis-moi, qu'est-ce que c'est qui te fatigue et il te fait perdre la mémoire? Le désespoir. La disperazione. Vabbè. E dimmi se c'è una connessione tra questa situazione tua, che abbiamo appena scoperto, e la depressione di tua madre. Et dis-moi s'il y a une relation entre ta situation qu'on vient de découvrir et la dépression de ta mère. Non, No? Ok. non, mais maintenant, oui. No, ma adesso sì. Maintenant, Che oui. adesso Adesso sì. sì? Vabbè, adesso. Tu, l'importante è che tu passi le informazioni di questa sessione a tua madre e lei, queste informazioni, può usarle se può o vuole. La chose importante, c'est que toi, tu passes tes informations à ta mère et après, elle, il peut, ou il veut, s'il veut les utiliser, il peut l'utiliser. Bene. Oui, elle est là. Allora, Oui. allora, aspetta, prima di tornare alla cella voglio vedere una cosa. Avant de revenir à la
seul, je veux voir une chose. Vai al momento in cui tu ti stai affacciando a una finestra alta e senti la Oui, voce che ti incita a saltare. Tu dois aller dans un moment dans lequel tu te mets à une fenêtre et tu écoutes la voix qui te dit de sauter. Chi c'est parla? C'est Otto. qui parle? Autore. Ot- Scusami, ho sbagliato, volevo dirti di andare al momento in cui hai tentato il suicidio. Et je voulais te dire d'aller au moment dans lequel tu as essayé de te enlever la vie. Chi ti sta dicendo di farlo? C'est qui te pousse à le faire? C'est moi, mais c'est eux qui rigolent. Ils rigolent, ils rigolent. Io, ma loro ridono. E di questi che ride c'è qualcuno che ti incita a farlo? Et parmi celui qui rigole, il y en a quelqu'un qui te pousse à te suicider? Oui, oui. Chi è? C'est qui? Otto. Otor. Allora, facciamo così. Facciamo così. Prima di fare il lavoro vero e proprio, voglio fare un gioco. Avant de faire le travail vrai, je veux jouer un peu. Questo ti permetterà di capire cosa sono le linee temporali parallele e quindi di risolvere appieno il tuo problema a livello esoterico. Ça te permettra de comprendre qu'est-ce qui sont les lignes temporaires parallèles et de résoudre le problème complètement. Ok? Bene, adesso noi saltiamo su una linea di tempo parallela perdon, dove tu ti suicidi. Maintenant, on va sauter sur une ligne temporaire parallèle, là où toi, tu vas te suicider. Però aspetta, te lo dico io quando, eh? Mais attends, je veux te dire quand. Io conto da 1 a 3. Je vais compter de 1 à 3. A 3 Oui, Elettra canalizza Otor. Au oui. 3, Elettra va canaliser au tort. E tu, ovviamente, sei tu. Et toi, Oui. toi-même. Nel momento in cui lo fai, Au moment dans lequel tu es en train de te suicider. ok? Oui, C'est clair? Bene. oui. 1, 2, 3. Da quale Je... parte del corpo stai uscendo? Depuis quelle partie de ton corps tu es en train de sortir? Du cœur. Dans le corps. Bene, adesso che sei fuori dal corpo, dove sei? Cosa vedi? Et maintenant que tu es dehors de ton corps, où es-tu? Que vois-tu? La tête de Otto. La testa di Otor. Bene, vediamo un po' cosa vi dite. On va Il a voir qu'est-ce que une vous langue de dites. serpent. Il Ha a un, une langue de serpent. ha una Tu lingua di vois, serpente. c'était pas si difficile. Hai visto? Non è stato così difficile. Tu vas être mieux Pourquoi? ici. Sarai meglio Pourquoi? qui. Ce monde n'est pas adéquat pour toi. Questo mondo non è adeguato per te. C'est pas vrai. Non è vero. Je- Tu regrettes maintenant? E te ne penti adesso? C'est trop tard. È Tu as troppo tout tardi. raté. Allez, Tu as tout raté. Tu as tout abîmé. Ho Tu as tout sbagliato abîmé. tutto, ho rovinato tutto. ce n'est pas moi qui a tout fait. C'est toi Non, qui as sauté, non? Regarde, non regarde la non scène. sono io Ah, che l'ho fatto, sei tu che hai saltato. Guarda la Oui. scena. Je peux te montrer cette scène à l'infini si tu veux. Posso mostrarti questa scena all'infinito se voglio. Otor, ce Toi l'hai qui as fatta sauté. finalmente, eh? Tu es arrivé finalement, Otor. Ti je ha vais te battre, Otto. Je ascoltato. vais te battre, Elle Otto. Je t'a veux te écouté. battre. Je veux te battre, Otto. Voglio batterti. Quante Ça pue volte la c'è... peur. Oui, mais ça fait rien. Je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre ça. Tu Non m'entends? vol- non. Allez, vas-y. Encore. Ça pue la Ah, peur. Io non sento. j'ai Valérie, pas Ça peur. pue la peur. Valérie, stop. Non parlare più, Valérie. Valérie ne parle plus. Perché sennò non riesco a lavorare, Perché sennò non riesco a lavorare. Sinon, j'arrive pas à travailler. Otor, ce l'hai fatta finalmente a farglielo fare, Otor, tu es arrivé finalement à lui faire faire. Oui, j'arrive toujours. Ci riesco sempre. No, ci hai provato tantissime volte, finalmente l'ho fatto. Non, tu as essayé beaucoup de fois. Finalement, elle a fait.
C'est un point de vue. è un punto di vista. Certo, è il punto di vista giusto, perché quello tuo è sbagliato. C'est le point de vue correct parce que le tien s'est trompé. Senti un po', perché hai voluto che se ne andasse attraverso un suicidio, eh? Pourquoi as-tu voulu qu'elle partait parmi en suicide? Non potevi aspettare che morisse naturalmente? Tu ne pouvais pas attendre qu'elle meurait naturellement? Non. Et j'ai renoncé à ça, à ces moments de jouissance. Avrei rinunciato a questo momento di gioia. Però dimmi perché ti interessa di più che muoia suicida che di morte naturale o Mais incidentale. dis-moi, pourquoi t'intéresse plus qu'elle va mourir à suicide qui de mort naturelle? Au-delà de ce moment de jouissance, il y a la culpabilité qui va rester pour le reste de son existence, pour avoir refusé la vie. Elle va se sentir mal pour ça, pour toujours. Ci sarà questo momento di gioia perché lei avrà questo senso di colpa per aver rifiutato la vita per il resto dei suoi giorni. Je vais lui rappeler qu'elle doit se repentir de ça. Gli ricorderò di quello che ha provato. Impossibile, sai? C'est impossible, tu sais. Perché adesso lei ti porta da questa linea temporale a un'altra dove sei in una cella insieme al tuo pesciolino e al tuo serpentello. Parce que elle, maintenant, elle va t'amener dans une ligne temporaire différente, là où tu es enfermé dans une pièce avec ton serpent et ton petit poisson. Al mio C'est te siamo moi qui tutti choisis la ligne temporelle. Sono io che scelgo la linea temporale. muto perché ti violento, eh? C'est toi parce que je te vais Anche se violer. fai schifo, ti violento lo stesso. Même si tu es laide, je vais te violer quand même. Al mio 3 siamo tutti quanti nella cella. À mon 3, on est tous dans la pièce. Un, due, trois. Valérie, Oui. cosa vedi? Que vois-tu? Je sais pas. Une tête de loup. Una testa di lupo. Valérie, siamo nella cella? Valérie, on est dans la pièce avec le dragon, le serpent et le poisson. Oui, le dragon, c'est lui. Je l'ai Sì, è il touché, c'est drago. lui. Siamo Sì, in l'ho questa, toccato lui. siamo in questa cella? On est dans la pièce? Oui, Ok, oui. ok. Bene. Hai visto? Questo si chiama salto tra le linee temporali. T'as vu? Ça, c'est un saut qu'on a fait parmi les lignes temporaires. Qualcuno lo chiamerebbe forse anche salto quantico, ma Il y è a deux giusto. dragons. Ci sono due dragoni. Vabbè, ok, due dragoni. Hai capito come funziona? T'as Oui, compris comme ça fonctionne? Qui oui. siamo te lo spiego, così finisci il lavoro. Je vais t'expliquer, comme ça tu vas terminer le travail. Qui siamo Oui. nel tuo spazio. Ici, on est dans ton espace. Nel tuo spazio comandi tu perché tu sei potere. Dans ton espace, c'est toi qui tu commandes parce que toi, tu es pouvoir. Stai Oui. fermo, Thor. Stai fermo, Thor. Ferme-toi, Autor. Bene, Et ok? Calo, tu me tiens la main. Tu me Calo, tiens mi la tieni main. la mano. Ok. Ti tengo la mano, così mi puoi identificare. Oui, Je te tiens la main, comme ça tu peux c'est toi. m'identifier. Si c'est toi. tu, Mhm. Che stavo dicendo? Dove stavo? che lei è il suo potere. Ah, quindi qua siamo nel tuo spazio e tu sei il tuo potere. D'accordo? Ici, on est dans ton espace et toi, tu es ton pouvoir. D'accord? Oui. Quindi qua succede tutto quello che tu vuoi. Du coup, ici, ça, tout ce qui se passe, c'est tout ce que toi, tu veux. Qui si crea tutto quello che tu pensi, Ici, tu crées tout ce que tu penses, tutto quello in cui credi. tout ce dans lequel tu crois. E fino ad ora hai creato contro te stessa. Et jusqu'à présent, tu as créé contre toi-même. Perché questi esseri hanno saputo manipolarti e usare il tuo potere contro te stessa. Parce que ces êtres, ils sont arrivés à te manipuler et utiliser ton propre pouvoir contre toi-même Per farti soffrire a loro vantaggio. pour te faire souffrir à leur propre avantage. Però questo è finito. Mais ça se termine. È finito perché tu ormai hai preso coscienza di essere potere. C'est terminé parce que toi, désormais, tu as pris conscience d'être pouvoir. E quindi le posizioni si ribaltano. Et du coup, les positions, elles vont se rebalter.
Prima non sapevi di essere potente, quindi era come se non lo fossi. Avant, tu n'étais pas au courant d'être puissante. Du coup, c'était comme si tu ne l'étais pas. Bene, adesso Eh, tu toglierai tutti i permessi che hai dato a questi esseri per stare nel tuo spazio. E come hai fatto a dare questi permessi? Per molti motivi che non siamo andati a scoprire, però è tutta questione di manipolazione e ignoranza. Maintenant, tu dois enlever toutes les permissions que tu as données à cet être pour rester dans ton espace. Comment tu lui as donné cette permis? On ne le sait pas, on n'a pas vu, mais tu dois tous lui enlever. Parce que ça a été que de la manipulation. oui, Bene, quindi tu adesso gli toglierai i j'ai permessi j'ai quando tout. io dirò 3. Du coup, quand je vais dire 3, tu vas lui enlever toutes les permissions. Tout est par Pronta? terre. Tu es prête? Oui, Bene, al mio 3 li distruggi perché quando non hanno più permessi per stare nel tuo spazio non ci possono più stare e scompaiono. À mon 3, tu vas le détruire parce qu'ils n'auront plus les permissions de rester dans ton espace, elles vont disparaître. 1, 2, 3. Petra, ah, sei tu? Che è Oui. successo al numero 3? Qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3? J'ai perdu la connexion avec Autor et tout a disparu dans la pièce. Ho perso la connessione con Otore e tutto quanto è scomparso dalla stanza, dalla cella. Cosa è moi, successo al numero 3, Valerie? moi, Valérie, je qu'est-ce qui vois, s'est passé au numéro 3? tout est parti, mais je vois encore le poisson. Tutto è andato via, ma vedo ancora il pesce. Ok, adesso prendi il pesce. Maintenant, tu dois prendre le poisson. Vediamo Oui, perché a lui non hai tolto questi permessi. On va voir pourquoi toi, tu lui as pas enlevé les permissions. parce qu'il Prendilo a peur. Il Perché a lui ha peur. paura. perché lui ha paura. E a te cosa importa se lui ha paura? Et parce E, qu'il veut pas partir avec les autres. e non vuole andare via con gli altri. E tu quindi hai esaurito questo suo desiderio? Et toi, du coup, tu lui as donné cet désir. Ça y est, il est parti. Je l'ai fait partir. Lui ai mis un coup de pied. Gli ho dato un calcio ed l'ho fatto andare via. E perché non l'hai fatto prima? Et pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Parce qu'il me faisait de la peine. Il voulait pas Per- partir avec les autres. Perché mi faceva pena perché non voleva andare via con gli altri. Certo, tu lo sai che il fare pena non è uno strumento di manipolazione anche quello? Et tu sais que la peine, c'est un instrument de manipulation, ça aussi. Sai che ci stavi cascando di nuovo? Tu étais en train de tomber de nouveau dans la piège. Oui, Sai che loro proveranno a possibilmente a riconquistarti attraverso il tuo ex? Tu sais qu'ils vont réessayer, probablement essayer de te reconquérir parmi ton ex. oui. Bene, e allora osserva il tuo ex. Et maintenant, tu dois observer ton ex. Dimmi se ti vedi collegato con lui. Collegata. Dis-moi si tu te vois connecté avec lui. Oui, Bene. Vuoi cortare? Sì, vuoi cortare. Vuoi tagliare questa connessione? Tu veux couper cette connexion. oui, oui. E perché piangi? Et pourquoi tu pleures? Della felicità perché ti stai liberando? De la joie. Pourquoi? Parce que tu es en train de te libérer? No? Vuoi rimanere con Non lui? le sens. Tu veux rester avec lui? Non, Perché piangi? Et alors, pourquoi tu pleures? Mm? c'est dommage, c'est dommage. È un peccato. Ok, vuoi rimanere con lui? Tu veux rester avec lui? Non, Dimmi cosa vuoi fare? Perché je veux couper, je veux couper, je veux couper. Voglio tagliare, voglio tagliare, voglio tagliare. bene, J'ai prendi, peur. J'ai peur Oh, que si je coupe, que mon cœur, il s'en aille avec lui. ho paura che se taglio il mio cuore se ne va con lui. tu lo sai che tutto quello in cui pensi crei? Tu sais que tout ce dans lequel tu penses, tu vas le créer. Oui, Bene, tu sai che se tagli con questo pensiero gli lasci il cuore? Tu sais, tu es au courant du fait que si tu vas couper avec cette pensée dans la tête, tu vas lui laisser ton corps. oui, je Bene, sais. e allora Je sais. taglia e lasciagli il cuore, dai. Alors coupe et laisse-lui ton corps. Non,
Bene. E allora tu adesso cambi il chip, cambi quello che c'era nella tua testa, lo cambi perché non c'è più, tagli la connessione e non lasci più niente a nessuno. Alors toi maintenant, tu dois changer le programme, tu dois changer ce qui tient dans la tête, tu dois couper avec lui et changer de connexion. Al mio 3 tagli questa connessione definitivamente. À mon 3, tu vas couper cette connexion définitivement. On, tu, Je dévisse, je dévisse, Sto svitando, je dévisse, je dévisse. lo Et je svito le laisse partir. e lo lascio andare via. Quando non lo vedi più perché si è disintegrato nell'infinito, dimmelo. Oui, Quand tu ne le vois plus, il est parti dans j'ai fermé, l'infini. j'ai fermé une porte. Ho chiuso una porta. Quando non lo vedi più, dimmelo. Quand tu ne le vois plus, dis-moi. Je me vois derrière la porte. Lo vedo dietro la porta. Vabbè, oh, tienitelo, non ti preoccupare, tienitelo. Garde-le, ne t'inquiète pas, garde-le. Ok, senti, vuoi tenerti anche il tumore? Tu veux te garder le tumeur aussi? Non, Allora, non. ok, allora vai nella tua testa e osserva questo tumore. Alors tu dois aller dans ta tête, à l'intérieur de ta tête, et tu dois observer cette tumeur. Lo vedi? Tu le vois? Oui, Ok, dimmi una cosa. Vedi questo tumore collegato direttamente o indirettamente col tuo ex? Tu vois cette oui, tumeur connectée directement ou indirectement avec ton ex? Sì, oui, vuol dire che lo vedi collegato, no? Si, ça veut dire que tu le vois connecté oui, il est Beh, connecté à ma tumeur. e connesso al mio tumore. ok, allora, hai capito che il tuo ex è una pedina di questa struttura di controllo che stava in te. T'as compris que ton ex, c'est juste une petite pièce qui garde la structure qui est contre toi. Vale? E attraverso il controllo sentimentale loro tentano che tu non ti stacchi mai da questo sistema di controllo Parmi le contrôle sentimental, eux, ils gardent qui toi-même dans cette contrôle. e nemmeno dal tumore, Et aux tumeurs aussi, almeno energeticamente parlando. Eh, au moins énergétiquement. quindi dimmi, vuoi eliminare questo tumore esotericamente o no? Tu veux éliminer cette tumeur dans une façon ésotérique ou pas? Oui, 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 oui. Quindi sei pronta a sradicare anche il tuo ex dal tuo cuore, giusto? Du coup, tu es prête à enlever même ton ex dans ton corps? Oui, oui, Sei sicura? Tu es oui. sûre? Guarda che se non sei sicura, puoi rimanere col tuo ex, a me non importa, eh? Ouais, écoute, si t'es pas sûre, tu peux rester avec ton ex, ça m'intéresse pas. Mais j'ai de la peine. Oh, J'ai de della la peine. pena. Mi fa pena, della pena. Certo, già ti ho spiegato che la pena è uno strumento di controllo affinché tu possa evitare di staccarti dalla struttura di controllo. Oui, déjà, je t'ai expliqué que la peine, c'est un instrument de contrôle pour éviter que tu vas te décoller de la structure de contrôle. Il est tout interféré. Il a des tuyaux partout. È interferito e ha dei tubi dappertutto. Beh, sicuramente se viene utilizzato come pedina per incastrarti, sarà incastrato anche lui. Si lui est utilisé comme piège pour te mettre dans la Oui, piège, du coup, lui, il est plein aussi. oh oui, oui, c'est horrible. Allora, dimmi un po', vuoi distruggere questa struttura di controllo, uscirne per sempre ed essere libera? Tu veux détruire toute cette structure de contrôle, sortir pour toute ta vie et être libre. Oui, Bene, quindi devi eliminare tutti i permessi che hai dato a ogni pezzo di questa struttura, a ogni pezzo del tuo ex, a ogni pezzo del tumore. Du coup, il faut que tu enlèves toutes les permissions à toutes les pièces de cette structure, toutes les pièces de ton ex et toutes les pièces du tumeur. Al mio 3.
À mon 3, 1, 2, 3. Valérie, Oui, comment ça va? j'ai mal à la tête. ho mal di testa. E a parte il mal di testa, cosa vedi, cosa Bien, senti? A parte il mal di testa, cosa vedi e cosa senti? du À bleu, part le mal à la tête, que vois-tu et que ressens-tu? du beau bleu, comme Un, des blu- lagons. un bel blu come... Non ho capito. Vedi il Tu es tuo là? ex? Tu vois ton ex? Loin, derrière une Lontano. vitre, loin. Lontano dietro un vetro. Mais Osserva cos'è questo mal di testa, vai nella tua testa. ah, c'est Observe. lui, c'est È lui. lui. È lui. Vedi esotericamente il tumore? Tu vois ésotériquement le tumeur? Non, Vai. Allora, al mio 3 distruggi il mal di testa ed è c'est le finito tutto. trou, c'est le vide. C'est le vide, c'est ça qui fait mal. Al mio 3 È distruggi il tutto vuoto quello che c'è questo che in fa male. testa e abbiamo finito. À mon 3, tu dois détruire tout ce qu'il y a dans la tête et on a terminé. Perché oltre a stare agganciato al canale sentimentale, lo era anche al canale intellettuale. Parce que elle était connectée à le canal sentimental et le canal intellectuel. Al mio 3 distruggi tutto. À mon 3, tu vas tous détruire. E farlo con tutto perché è l'ultima volta che ti chiedo di distruggere qualcosa. Et tu dois le faire avec tous, parce que c'est la dernière fois que je te demande de détruire quelque chose. Liberarti dipende soltanto da te, da questa ultima decisione. Ta liberté, ça dépend que de toi-même, avec ta dernière décision. 1, 2, 3. Voilà, perfetto. Come stai, Valerie? Comment vas-tu, Valérie? Come ti senti? Comment te sens-tu? Eh? Tu peux répéter? Légère, légère. Leggera. Cosa vedi e cosa senti? Que vois-tu et que ressens-tu? Je, je danse, je danse. Danse. Ballo. Bene, adesso guarda nel tuo ventre e nella tua testa, dimmi cosa vedi. Maintenant, tu dois regarder dans ton ventre et dans ta tête. Dis-moi, que vois-tu? Encore, encore un nœud, mais il faut l'enlever. Un nœud, il faut enlever un nœud. Vedo ancora un nodo e bisogna levarlo Oui, il nodo. oui. E cosa aspetti? Et qu'est-ce que tu attends? Ti ho detto che non ti dirò mai più di distruggere in questa sessione. Je te dis que je te Ça y dirai est, jamais plus de détruire dans cette session. ça y Quindi est, fallo tu e basta. Tu dois le faire toute seule. ça y est, ça y Come est. la vedi tu, Elettra? Comment la vois-tu, Elettra? Je la vois légère, mais un peu désorientée par le changement de toute la situation. La vedo leggera ma disorientata per il cambiamento della situazione. Ok. Bene, Valerie, abbiamo finito, però adesso prima di rientrare al presente da dove ti sto parlando, crea energia di felicità e la espandi per tutto il corpo. Bien, Valérie, on a terminé, mais avant de te demander de rentrer au présent dans lequel je te parle, tu dois créer de la joie pour remplir le vide partout dans le corps. Adesso sei una donna felice. Maintenant, tu es une femme heureuse. Oui, Bene. Disconnessa da tutto e tutti. Déconnectée de tous et tout le monde. Il corpo si sta risvegliando Le corps est en train de se réveiller e ti senti bene. et tu te sens bien. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. oh, C'est compliqué, c'est compliqué.
Le compliqué che? Rien. Ah. Nada complicado. Bene. Todo recto. Bueno, Valerie, intanto ti Oui, chiedo se vuoi che si pubblichi la sessione. oui, Je veux te demander si tu veux publier la session. oui, oui, bien sûr, oui, oui, Sì, sicuramente sì. oui. Come ti senti? Comment te sens-tu? Oh, je tremble. Tremo. Beh, buon segno, si vede che hai fatto un lavoro che fisicamente lo senti tanto e lo stai assimilando tanto. Ottimo. C'est un bon signe. Tu as fait un travail qui physiquement et tu es en train de le assimiler physiquement. J'ai envie de rire. Ho voglia di ridere. Bien. Ok, tu come stai, Elettra? Toi, comment ça va, Elettra? Très bien, merci. J'ai rien fait. Molto bene, grazie, non ho fatto niente. Che Mais sei- je te sentais proche de moi, Elettra. Je peux pas, je sais pas, je te voyais pas, mais je te sentais proche de moi. Je sentais bien une bienveillance à côté de moi. Ti sentivo molto vicino a me, molto forte vicino a me. Non ti vedevo, ma ti sentivo benevolmente vicino a me. Mhm. Elettra, tu non sentivi puzza? Elettra, tu sentais pas la peur? Un peu, ouais, à certains moments. L'odeur? Mais Même moi, c'était je les, la sentais. mais c'était les entités. Ma Oui, erano le entità. Ah, moi, je la sentais aussi, l'odeur. L'ho sentita anch'io l'odore. era uno scherzo, era una battuta. C'était un blague. Magari pensavi che ancora sto co-creando in una sorta di sessione fuori dalla sessione. Non, ça y est, basta. Basta. Ok, allora io chiudo la registrazione, rimanete online. Au revoir. Je ferme l'enregistrement, restez online, au revoir. Au revoir.